الزول في الاوان انسو في سونا كويث ميدار زمر ارثم سالتاكي غيس دوك المكويث تقبيليث يغدي السولان غفاكن طلي ذي ثمور ثاقونيت تحرس ازن نفك ايني وين زمر سياقيا السوتيا اما اسنيني اقلا ذي ذوان اما السذرين تما سوين النظام. Je me présente, Niki Wahsen Boufnish, secrétaire de la section MAC Estudiantine. أقلع ذاكي أنا فاكر دنيا إيوا كنا نفك السوتيان دقلنا إيوا كنا نديمونتي ليطا ألجيريا إغيسمان سيالي سماون دير فرافن ذي مكوارن نخدم خيداس نكوني غادنيني مالا دنيني نكوني ذا غرف نكوني ذا لايف هذيك نتسنى on est pacifique. Là, il y a pour l'instant, est Omar, président de la section MAC Estudiantine du Canada, Ardif Kawalis, Fenner Fenoué. أزوف لكنت تقباليين إقلان ذاكيرنا إديارزان ساقرا وكي ونسمى دايور إقراون إقباليين أكنت دينا إجماع اسمه عمر الله صافيت بريزيدون لا سيكسيون ماك استوديونتين ماك كندا ريسامون كريي من ميكانيتي نخدم اشكون كيفين المبنى في ماينوثني ديال زنرا لوبجيكتيف نا سي كدن في كفوذ كتا زوارا لا كورديناسيون دو ماك لامريك دو نور اشكون ساعه منو غير غاش تقول منو غا في قباليت ماشا لازم غاد مسلايا في كدا والوسا اجرا والوسا سا فو با دير ما ساو الناس La seule de la section du MAC, des étudiants dans la coordination du MAC, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un MAC. Là, في غريقين في صديق قبالي سمثا اما تسكار داخل يموسب فلانيمان اوضي لقبالي اما تسكار ديكس اي غار اشو غار تخمم نغ ذويا اشكو في حصامية كان مرة اكن مثلا ذاك هو ذاك ديارزان هو ذاك يغدي زارن كتموت بوكو بلوس هذا بوما تزايري غام هرسان ولي خدم انا غنجيرد جارويني كتسناغن سي ان ميليتون سوفرانيست كابيل جالسنا توشيوين دام غناسنا الماك ناغد ويني كتسناغن فين النظام ما دنا ذا الزول دنا ذا اي خير اكي ويدا قبايلي دونك تو سرا تاكسي دو تو لي مو يفنو فاش يدارون الرزدات لوبجيكتيف بوكرا باسايف مثلا في السماثين وزري غير ما تتوين في فيديو في المرة امشي كخدمو دابا ما تزايري غنهرسان كل وقت في شبنواير هادي سقسي ليكليراج بوبليك كتو ذرين تمور تقبايليت هاد عندين دي كونفوا لا جوندارميري التلفاز فيلاوين نا سي مثلا دي ستماثنا سكخام من الست vous imaginez التلفاز من المزيان لين المادن سي دو زوتيديون هاد كي ديباس با 20 ans دي فوا اثن السوفرين واثن سقارنا دينين اي نور بغانا في الدينين ايوا نرفد المامي مذاني كتدونا فوق ورسي مساكين اشكو ذي قباليين دونك السنة يتمثلوا في غارين على كل شيء المزينين كندا قباليين يا كان ما نبغى ندوك المساقة ذات مثل نسعيو في الايديولوجي تقبالي باقي ذا ساعتين كل يوم سيكتيوينيش لو كان يتسمن في الديبا نتسمن سوا ولا زيدان يلي يولد في كتاب مغلينس ولا رزدات كل يوم يعقل فريديس اشو نسفهمك غير فيهم باوال بين قباليين مرة ولا شو اللي غيفاجرون تقبيليت امشي تحملها ما هو ذي غيب نتا قبيليت امشي تحمل ذي يقلش ويقلش 5 ايام 5% ويقلش 40% و 100% من دوك لا ذي قبيلين لو كانوا تعطي غلطاش في الاول الا فين ميرتيا اليوم ديارزان هذا اسبيرون بيان ما نفك لي راسون بالمواقي عندك وثاك ذات مثل في قلت غسل الهواء وسند هاشتاق مذانين نكي غداو عيوث تفير دينا على تيديون qui est le président de la coordination estudiantine Gvgaïef, l'Ithargou Zmour, qui dit Maman c'est à coucher de Sinan, خاصة دغرين يفيضون في الجنوان نكوني غنجمع في الديق باليين ولا جلسو جمعنا راه غادي يحبس قال كان الضغين لا تسولت كان عاد يقول تاد المسلاي اي زمنا دني وثنا غادي تموت هذه دني ذاكين ويا قال غادي شي نكون كلان ذاكين خاطر ما نشوفوا لا نكون كلان ذاكين هذا كون ذاك كلان تموت مساكين زمنا هاد المسلايين Nous ne rentrons jamais dans la clandestinité. On s'assume. Et quand on se loue, on a fait le تصور. أمي كاشية تفيت نتا كارا
je suis dépoulé Saharda pour rendre hommage كتازوارا يول بورغاز مازالي ديك تودارت قبل ما تاوي الدويد لو كنت سميناش توزن العمار مي سا سا كي لو برانسيب دو لا في ناسا سنوال فرحان ناس سعيد لو بريزيدون دو جي بي كا إلو ماك أنافاد نكون غنولف في نسالة في جميلين ويمدانن مرا يمثل نكون غنبدا في الدنيا غسا يشنوي يقول كاثي ولين تشكي رقازا تلاقاش تجميل تغيب تجميلين النظام Vergas venu maintenant. Ça, c'est grâce à son parcours. C'est grâce à Noël. C'est grâce à lui de peu. Personne ne peut remettre en cause le projet de MAC. Quelqu'un c'est Ouan. C'est Ouan. Ou les Émirats ont décidé de me le donner à Philips. D'ailleurs, ou les Émirats ont من مليح. أي غار أبوار الجزائر مهرسان كتمور تقبيليت يعمر يخدم موندا داري انترناسيونال بارابور أسون النغو سنوي إكسناغنا في الريفيروندوم من الديبوندونس دو لا كابيلي أشكو هنا كيفاش نتسناغ ذا منوغ تيدت ذا منوغ إكزيستين سي ني با انتردي دو لوتي بور ان ريفيروندوم بور مون انديبوندونس خاطر كان سي انتردي اوترومون صافي دي زاني نخدم موندا داري انترناسيونال ظهرا ولاش شدو فان أما نغاني ركاز كيسنا ركو التفيرت لارفاني يرغان بغانا تسيرن لارفا كنغان بغانا تسلطني قباليين نيك صاغن تا واش اكل نسن اشو قبل خاطر سمحت لي تصيها في السوق تاع مسلاي يو تفيرت نيثنين وانيا كان نحبسها منوها في الريفيروندوم مي قاعد حصل بالليل سكيمي خدمت في خلال يشفان فيكي سكيمي غنوصل فلاني ما قبالين يتسالي قنوصل فلاني ما قبالين سعار كاس نتيلاوين يقدشن يالاس الصباح مدي يوكل نوضر في غرين ماشا هذه نغي قبالين النظر وين كان على سامو السود يوسان هردا insuffisant, on est là pour soutenir publiquement et clairement le président de JPK et le président de Makanavat et mon président d'une façon particulière et à tous les militants kabyles, quels que soient, souverainistes ou autres, qui subissent l'injustice, ce qui nous fait Zahiri Temharsant. أولا بيوالو سلوي la coordination d'Amérique du Nord, il y a qu'un avion Simdan Nimara qui veulent s'exprimer, qui veulent parler, la parole sera ouverte à tout le monde. أول بالميزان تلميذ بالوسوس ده ما وقنا إيها ما بغينا السردة رزدة تلميذ. نزل في الأول انسوفيس ونكد بضموك على ذاكي انسوفيس كنت كد سمتك وكذا ينفعنا انه يقرا وذفل ويقرا سميض ولاش ذا شو راه يقرا نكوني نسسد انف كافود اثمورثنا ايوثمثنا تيستماثين إلا نسداو وإذا بغا نهرسان إثمورث تنهرسان الجزائريت الساقي فرحة إمي المزيان ناقينا فن تيكتي ساولنا نميا قاردار ذاكي الدار تجميل تقفلوك وإذاك يزوارن أسو كومبا أو إذاك يدسكرن أمنو أو إذاك يدسكرن موسويني قلان إثموراتي فرانيين سورتو وإذا تيدي زوارنوك ذاكي الكندا الطاس دينا كثر نوار ديمارن الطاس بويد روحنا وغانا تموت لا ويد نتذنا لا السجاد فرصة كان تاغني تسجاد كنا سنينيا تنمير تي القديش نول خاطر المروث اللي ما راكون ويل المروث سرس مرا لساسم زوارو تيرا الساقون سيريا راه نكوني ذاكي تيرا هاتورا ديال المزيان قلت سيرينا لا تيغرينو إلي المزيان أمنو نون لافنير نون أينو كيلان نون ثمورث نون يزرفان نون الكون ويقرا قد تسلحو ما منو غاكاتور خاصة كان لا نكوني نفكا دا فوس الشطوح نطفد نزورد معنا كارزات منه الى قلكون وي سي تافو دو بروندر لو كومبا ابرا لو كور دونك ايات مثلا تستمثل ولا يغرد سمكتيا وكاش خدم ثمورث اقلنا اسي فركربي فيسبوك الى الانترنت وريد جمالا هذا هو جزائري هذه نغاث مثلا تستمثلنا سدو غمو اكن خدم نزيك ثورا كل ما خدم تقسط لا سكوندني ادفان غراس على التكنولوجي غراس à l'avancement de la technologie et de l'espace humain. Malheureusement, nous sommes derrière فلان هذا الفراغ سؤال نرذفير فغانا ذا وين ثمورث les années 45 les années 38 مثلا ما كي تساوي لنا راونا استثناء ما كي نساوي ثورة اتوالي مع لا guerre mondiale 14 18 38 45 et c'était exactement à qui تخدم لا Gestapo
أكني تسندك سيني مذانن يون سيتوين راس بوهين يون سيتوين راس بوهين ما تفقد أكر تنبر ما تقيم أكن تخدمض لا جيستابو زد من سيخمن أقلاون 2021 اسمك تشد عمر ثورة لان تودار أن إذا تروحون سكسنا سنتريسيتي أكن زد من ريخمن أداوين إمغناسن أداوين ثي مغناسن أي ثماثنا في ثماثين نكني نكراز دو من نوع سويد من الترويث ثغرينا تسيناري كمل سويد من الترويث أكن تد القرية لاست السنة كلي أفريد الترويث أجي لا voie pacifique c'est la voie la plus difficile et ça prend de l'intelligence ça prend du courage أكن مذا النتيزم يعني من ريجي خاطر القبائل ما تتساق ذي نيو يقاذن ما تتسوي ذا يتبويني من سنتاوينا راه ونسنو تفغنا راه سلاح ودفعنا راه الدرع استخدمنا لا الوجي يتشغري الوجي يريد نساول الوجي يريد نساول موسونا أفريد الترويث notre combat est pacifique et c'est avec ce pacifisme que nous allons faire aboutir notre combat et c'est avec cette voie pacifique que nous allons arracher notre indépendance. ثاني مرثنوان. كارد سنوسان إيه من دوكل أفريد نتيذت أثنوض إيه بلا العضيلة ونديني ذاك لو ديباي أوفير وين يبغى ندي في كثير داكلاس وين يسعن الحاجة قرويسي يبغى نتيديني نكون يذوي ذاك رز ديسلن ثنميرثنوان. Une fois que vous allez appeler, on sera là avec vous. Ce que je voulais dire, bien sûr, effectivement, on dénonce tous ces mensonges-là et nous ont traité de tous les noms. C'est inconcevable. Ils ont brûlé notre pays, notre Kabylie. Comme je l'ai toujours dit, ils sont toujours derrière nous et ils sont toujours organisés. Ils ont du temps pour nous poursuivre à chaque fois. Et nous, de notre côté, on n'abandonnera pas. On doit toujours s'organiser mieux qu'eux et trouver des solutions. En fait, je vous remercie de m'avoir donné la parole parce que j'ai une pensée, bien sûr, à tous les détenus d'opinion depuis il y a un an ou plus de ça. Il y a beaucoup de détenus en prison actuellement. Les détenus sont en train de faire des kidnappings hors de toute norme, en fait, des kidnappings arbitraires, même en plein deuil, des gens en plein deuil, Fort National, à l'heure de l'enterrement de leurs proches, ils sont venus au sein de les jeunes. Je voulais parler de mon ami parce que effectivement c'est mon ami de combat, mon ami de lutte. On s'y connaît bien avant à la fac. On a vécu des moments ensemble, des moments agréables, des moments très très difficiles. Pendant les manifestations, toutes sortes de manifestations, dans des conférences qu'on organise, c'est bien Caméra Naïtid. Mon ami Caméra Naïtid, aujourd'hui tu es incarcéré dans la prison de Koléa. Je ne t'abandonnerai pas, je suis ton ami, je serai toujours ton ami. Apparemment, ils t'ont accusé de 8 chefs d'inculpation. Moi, je te connais une femme, non seulement une femme qui aime sa Kabylie, c'est une femme qui aime tous les Amazirs de l'Afrique du Nord. Elle était présidente d'abord du CMA. J'étais membre à un moment donné. Donc pendant des années, elle était présidente du Congrès mondial Amazir. Et récemment, il y a eu des élections. Donc il y a eu un autre président, elle est devenue, elle est toujours présidente, mais co-présidente au fait du CMA.
Ce que je voulais dire, c'est qu'avant avant son kidnapping hors norme, comme je l'ai dit, ils ont bafoué en fait les lois de prendre d'incarcérer des gens. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, bon, j'ai perdu un peu le fil, parce que parfois il y a des images qui me reviennent. Caméra, en fait, elle est aussi humaniste. C'est une vraie humaniste. Elle organise des conférences un peu partout dans tous les villages de la Kabylie. J'ai fait certaines conférences avec elle, universitaires, même dans des villages rural, comme on dit. Donc elle atteint toutes les classes, toutes les familles de la Kabylie, bien avant ces événements malheureux et douloureux. Et cette fois-ci, au moment où elle organisait au moment où on a organisé du sauvetage, si on peut dire, du secours, elle fait le lien. Au moment où la Kabylie brûlait, elle s'est cachée, bien sûr. Personne ne savait où elle s'est cachée. Moi, je parlais avec elle. Donc, elle organisait des secours et elle coordonnait. Elle coordonnait, en fait, les cellules de crise en Kabylie entre l'international, surtout en France, avec le comité des femmes de Kabylie, en Kabylie et à la diaspora un peu partout ici en France et un peu partout dans le monde. Donc elle fait la coordination, la famille, elle faisait ça à l'organisation entre l'international et sa Kabylie. Au moment de ce travail immense qu'elle faisait, elle est sortie pour faire des achats. Ils l'ont kidnappée, les salauds, les voyous. Ils l'ont kidnappée. Et vous savez, le kidnapping est dans la loi. Je vais le lire parce que en fait j'ai pas de. Je vais juste prendre mes lunettes si vous me permettez une minute. En fait, il y a des lois. Il y a l'article 51 bis et 51 bis 1. En fait, les services policiers qui l'ont arrêté ont bafoué le code des procédures pénales qui garantit le droit aux personnes arrêtées d'effectuer un appel téléphonique à un proche dès leur placement en garde à vue, conformément aux articles d'Ankidnier 51 bis, 51 bis 1. Voilà un petit le pouvoir améguinien, le pouvoir voyou améguien, pouvoir criminel. Donc, de ma part, en fait, comme vous savez, la dernière fois quand on avait organisé, en fait, c'est un ensemble de femmes de la diaspora régulière à Montréal. On a vu la personne qui s'occupe des responsables des campagnes Amnesty International. On a déjà déposé en fait un dossier de détenus mis à donne. Donc j'avais pensé à faire un rajout pour un document. J'avais déposé une déclaration par rapport à l'incarcération de caméra de Habs, kidnapping de dernier détenu. Donc on s'écrit comme ça. Donc une déclaration. Donc apparemment elle m'a fait l'accusé de réception et je lui ai demandé une audience.
L'audience elle est acceptée par rapport à ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, en principe, on va se rencontrer, soit virtuel, apparemment ça va être virtuel. Mais l'essentiel c'est ça, c'est juste l'accusé de réception et Ichiga. Donc l'accusé de réception, donc j'accuse de réception de votre déclaration. Nous ferons parvenir aux responsables de mobilisation dans notre section en Algérie, ainsi qu'à la personne responsable des campagnes au sein de notre secrétariat international, et je vous tiendrai au courant des actions prises au sujet. Donc, la réponse par rapport à ça, et comme donc j'ai une rencontre avec cette dame. Voilà ce que je voulais dire. Et on a demandé donc dans la déclaration guinéenne, donc nous l'avons sollicité pour intervenir donc auprès du gouvernement algérien pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle de la présidente donc Camera Naïtsit, justement interpellée. Et puis nous l'avons aussi sollicité pour que les autorités tunisiennes aussi de déclencher une enquête publique sur la disparition donc de M. Slimane Bouhafs. Donc voilà l'action que j'ai faite. On va pas les abandonner, des rassemblements, on va faire du bruit, on va faire des déclarations, on va saisir toutes les instances des droits de l'homme, parce que l'Algérie apparemment elle est allergique à tout ce qui est en rapport avec les droits de l'homme. Merci.